वेलकम टू CSSPMS मटेरियल अवेलेबल हेयर यूट्यूब पर। इस चैनल पर CSS के सारे सब्जेक्ट अपलोड होंगे। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मेरा नाम है सलीम अहमद और सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक, आसान तरीका पढ़ाई का याद करने का बता रहा हूँ। आप करके देखें, सिर्फ 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ याद किया है। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी और रियल ट्रिक है, बहुत ही अच्छा। ये ट्रिक नहीं, ये हमेशा के लिए काम करने वाली बात है। 100% काम करेगी ये ट्रिक। देखें, रुको रुको, आसान से आसान पढ़ाई करने का और याद करने का सही तरीका। CSS की या कोई भी पढ़ाई स्टडी हो, कैसे करनी चाहिए। मेहनत हर चीज़ में ज़रूरी है और मेहनत तो आपकी थोड़ी बहुत लगेगी ही, ज़रूर लगेगी। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वैसा करें और करके देखें। 1 वीक के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए करके देखें। सबसे पहले आसान तरीका, कोई बकवास नहीं, टू द पॉइंट बात करूँगा। आप देखो, आप क्या पढ़ना चाहते हो, सिलेबस हो या सब्जेक्ट हो, वो आप देखो। सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक देखो और उसको उठाओ। सब्जेक्ट हो तो उसका सबसे पहले वाला लेसन उठाओ। बात सुनते जाओ, क्लियर, आसान, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ। कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा और ये रियल वर्क करता है। आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, लेसन चूज़ कर लिया, जो भी टॉपिक आज पढ़ना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान की हिस्ट्री हो, उसका टॉपिक है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडिपेंडेंस से ही हिस्ट्री शुरू हो रही है पाकिस्तान की, ठीक है। आपने वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिख लिया। अब आप ऐसा करें, ये सब आपने कर लिया, सिलेबस, सब्जेक्ट, टॉपिक, लेसन, ये एक चूज़ कर लिया। अब आपको उसका नाम लिखना है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। कोई भी हो, फिजिक्स में, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कोई भी टॉपिक हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक हो या कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो आपका, उठाओ उसका सब्जेक्ट, सिलेबस, टॉपिक। अब आपने चूज़ कर लिया ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, ठीक है। अब आप, ये हो गया। अब आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कोई भी ना हो। आप रूम में जाओ अकेले या फिर अपनी घर की छत पे जाओ, जहाँ पर कोई भी ना आए, ना कोई हो, आप अकेले बैठो और एक गत्ता उठाओ और खाली पेज उठाओ और आप 2 पेन्स उठाओ। गत्ता, खाली पेजेस उठाओ और 2 पेन्स उठाओ, वो आपको हाथ में हो। उसके बाद जो टॉपिक था उसको यूट्यूब पर सर्च करो, आपको टच मोबाइल तो होगी, सर्च करो। फिर उस वीडियो में जो उर्दू में बोलता जाता है, फिर उस वीडियो में जो उर्दू में बोलता जा रहा है उसको उर्दू में लिखते जाओ। क्या करना है आपको? उर्दू में लिखना है। जो भी वो बोलता है, जो भी वो वीडियो में लेसन आपको पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, उसके वर्ड्स, बुलेट पॉइंट लिखते जाओ और सारा उर्दू में लिखते जाओ। जो वो उसने लिखा है वो उसको ना देखो, आपको जो वो बोलता जा रहा है ना, वो सारा उर्दू में लिखो। फिर उसको लिखकर फिर उस टॉपिक को 20 बार अकेले बैठकर आवाज़ के साथ पढ़ो। 20 बार उस टॉपिक को आवाज़ करके पढ़ना है। अगर आप
गत्ता पेन खाली पेजेस उठा के अकेले में बैठकर आपको एक पेशेंट के साथ सब्र के साथ यूट्यूब पर सर्च करना है वो टॉपिक, उस टॉपिक को सारा उर्दू में लिखना है। वो बोलता जा रहा है, आपको लिखते जाना है। वो वीडियो में क्या दिख रहा है, क्या सेंटेंस है, जो भी है उसको आप ना देखो, देखो सुनो, ज़्यादा लिखने पर फोकस करो कि वो उर्दू में जो भी सेंटेंस यूज़ करता जा रहा है, बोलता जा रहा है, वो आप लिखो। लिखने वाली ही मेहनत है, चाहे वो 20 मिनट की हो। बोलता जा रहा है, चाहे वो 20 मिनट बोला हो। सारे दिन में 20 मिनट आप वैसे तो कुछ नहीं करते, यूट्यूब पर सर्च करते हो सीएसएस की तैयारी कैसे की जाए, ट्रिक ढूंढते हो, ये कैसे याद किया जाए, ये कैसे पढ़ा जाए। फिर दोस्तों के पास घूमते हो, फिर नोट्स खरीदते हो, नोट्स को सर्च करते हो, ये करते हो। ऐसे कभी भी तैयारी नहीं होगी। आप अपनी एक बार ये काम करके देखें, उर्दू में उस वीडियो को सर्च करें, उस वीडियो को सारा उर्दू में नोट डाउन करें, उस गत्ते पे खाली पेज पर टॉपिक का नाम लिखकर और नीचे शुरू करें कि वीडियो में बोलेगा इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर उसने क्या किया, क्या हुआ, क्या वाक़या था, किया इवेंट था, वो बोलता जाएगा, आप लिखते जाएंगे उर्दू में। फिर उस सारा लिख लिया वीडियो। अब आपको सब कुछ मोबाइल बंद करके पेन रखकर सिर्फ और सिर्फ उस गत्ते पे आपने जो लिखा है, पेजेस पे जो आपने लिखा है, उसको 20 बार आवाज़ करके कंसंट्रेशन के साथ जोर लगा के उसको रीडिंग करनी है, कैसे भी करके। फिर ऑटोमेटिकली आपको वो बात समझ में आ जाएगी कि ये टॉपिक था क्या और इसमें है क्या और ये चीज़ क्या थी। फिर आती है इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश मस्ट है सीएसएस में। जब आपके पास ये सब कुछ याद हो जाएगा, ये टॉपिक, तो ऐसा समझो आपके पास नॉलेज है। नॉलेज आ गई तो आप इंग्लिश आराम से कर लेंगे। आपके पास नॉलेज नहीं होती तो आप ऐसा सोचते हैं कि कैसे इसको इंग्लिश में लिखूं, कैसे ट्रांसलेट करूं। आप बहुत कंफ्यूज और हैरान हो जाते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होती। नॉलेज नहीं होती तो इंग्लिश कहाँ से आती। अगर आपके पास नॉलेज है कि मोबाइल क्या है और मोबाइल में कौन कौन से फंक्शन है, ये आपको पता है, अभी आप मोबाइल के बारे में उर्दू में सारा लिखें, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो आप आराम से कर लेंगे। नॉलेज होगी तो उर्दू में बोल लेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे पता है, ठीक है, कि मैं खाना खा रहा हूँ। कायदे आज़म मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1916 में। अब देखो आप, कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1916 में। अब देखो, मुझे पता है कायदे आज़म, नॉलेज है, कायदे आज़म ने ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग, तो कायदे आज़म ज्वाइन, तो ये सेंटेंस अब मुझे पता है। अब मैं कोई ऐसी बात बताऊं कि मैंने खाना खाया है। अब मैंने आई एम ईटिंग, खाना खा रहा हूँ। अ फूड नहीं होगा, फूड, कि मैं खाना खा रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये मुझे पता है, तो मैंने इंग्लिश में भी कर लिया। ठीक है, अभी जब हमारे पास नॉलेज होती है ना, तो इंग्लिश में ऑटोमेटिक हम कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि मुग़ल आए और मुग़लों की हुकूमत थी, और उसमें मुग़ल बादशाह कौन था, औरंगज़ेब था। अब ये हमको पता चल गया कि एक हुकूमत थी किसकी, मुग़लों की। देयर वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मुग़ल एम्पायर, देयर वाज अ गवर्नमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर, वहाँ पर मुग़लों की हुकूमत थी। देखो,
اب مجھے انگلش میں خود بخود آ جا رہا ہے کیونکہ مجھے نالج ہے۔ اب ایک اور ٹاپک ابھی میں نے یوٹیوب پر کور کیا تھا کہ سعید احمد شہید بریلوی نے ریئلائز کیا مسلمانوں کی آزادی نہیں ہے اسلامی پریکٹسز کے لیے۔ مطلب کہ یہ میں نے 20 بار پڑھا تو مجھے یاد ہو گیا کہ سعید احمد جو تھے انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے ہندوستان میں اسلامی پریکٹسز کرنے کے لیے، مطلب کہ اسلامی جو تعلیم ہے، جو اسلام کی پاٹ پوجا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس میں آزادی نہیں تھی۔ تو یہ اب یہ مجھے پتہ ہے۔ اب سعید احمد شہید بریلوی realized that Muslim has not freedom to practice Islamic laws۔ اب دیکھو بنایا سینٹر میں بن گیا، کیسے بن گیا؟ کیونکہ مجھے وہ نالج ہے، اس لیے۔ اگر آپ کے پاس نالج ہوگی نا، انگلش آپ آرام سے سوچ کے لکھتے جائیں گے نا، لکھ لیں گے۔ بس آپ کو ورڈس آنے چاہیے، ورڈس یاد وہ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس نالج ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، گتا لیا، پین لیا، خالی پیج لیا، 2 پین لیا، اکیلے میں جا کے بیٹھے، موبائل لیا، یوٹیوب سرچ کیا اور ٹاپک سرچ کیا، اس کو اردو میں سارا لکھا، اس کو 20 بار پڑھا، آواز کر کے پڑھا، تیز آواز کر کے پڑھا۔ اکیلے میں دروازہ بند ہوگا، اگر روم کا کوئی نہیں ہوگا تو آپ تیز پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھو، پڑھتے جاؤ، پھر انگلش صرف اور صرف اس کے ورڈز یاد کرو کہ انگلش میں بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایمپرر۔ سلطنت کو کیا کہتے ہیں؟ ایمپائر۔ یہ ایسے اگر آپ کو ورڈ آ جائیں گے آٹومیٹک، اردو میں آپ کو نالج ہوگی نا، آپ بہت ہی اچھی طریقے سے کر لیں گے، گارنٹی ہے میری۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، ایک ٹاپک اٹھائیں، گتا اٹھائیں، پین اٹھائیں، اکیلے میں جا کے بیٹھیں اور آپ اس کو اردو میں لکھ کر کے یاد کریں اور انگلش میں بعد میں کر لینا۔ چاہے آپ کو گوگل ٹرانسلیٹر ہے، اس میں اردو میں لکھتے جانا ایک ایک سینٹینس، پھر اس کو نکالتے جانا، یہ بہت آسان طریقہ ہے، سمجھے؟ تو انگلش خود بخود آ جاتی ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس نالج ہو تو کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کر کے دیکھیں، یہ آپ 4 دن کریں، 4 دن محنت یہی لگے گی کہ اردو میں اس کو لکھیں گے سارا اور اس کو 20 بار ریڈنگ کریں گے۔ اور ایک آپ کو ٹائم بنانا ہے، ٹائم ٹیبل، کہ صبح کو میں 2 گھنٹے لگے، چاہے 20 منٹ لگے کسی بھی ٹاپک کو لکھنے میں، پھر لکھ کر اس کو رکھیں، پھر تھوڑی ریسٹ کریں، کھانا پینا کھائیں۔ شام کے ٹائم وہ جو آپ نے لکھا ہے اس کو ڈیلی شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم اس کو پہلے 20 بار پڑھا، پھر دوسرے دن اس کو 10 بار پڑھ لینا، پھر تیسرے دن اس کو 5 بار پڑھ لینا۔ ایسے آپ کو نالج مل جائے گی۔ جب آپ نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو پہلے والی ساری معلومات اور نالج ہوگی، تو نیکسٹ والا ٹاپک آپ کو بہت ایزی لگے گا۔ ایسے آپ ٹاپک یاد کرتے 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 پوری ہسٹری کنیکٹ کر لیں گے، کوہیرنسی بن جائے گی۔ میں نے جیسے ابھی نوٹس بنائے، اپنے لکھے ہیں، وار آف انڈیپینڈنس کا بیک گراؤنڈ کہاں سے شروع ہوئی، کیا ہوا تھا کیا نہیں، پھر اس کے بارے میں بتایا کہ کیوں ہوئی، پھر وہ فیل کیوں ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، فیلیور کی وجہ کیا تھی، فیلیور کے بعد کیا ہوا کہ سر سید احمد خان آئے، سر سید احمد خان آئے، پھر وہ گئے، پھر اس نے کیا کیا کام کیا، پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند آئے، پھر اس نے کیا کیا، پھر یہ سارا ٹاپک کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے میں نے نوٹس بنائے، اگر کسی کو چاہیے تو وہ کمنٹس کرے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، وہ فل انگلش میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں یوٹیوب پر وہ اپلوڈ کروں گا لیکچر سارے، لیکن اردو میں، انگلش میں آپ کو نوٹس بنے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا لیکچر یہ تھا، ہاؤ ٹو اسٹڈی اینڈ ہاؤ ٹو میمورائز کلیئرلی، پرفیکٹلی، ایزیلی۔ تھینک یو ویری مچ۔
Keep watching, stay connected.